Yang paling akhir yang bertindak selaku imam dan khatib pada siang hari ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Al Ustaz Gus Haji Abdul Kafi MPDI. Adapun Bilal akan disampaikan oleh Bapak Miskan. Makaten pengumuman saking Takmir Masjid Nurul Huda, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya'an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Al-ayah sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atani al-lailata rabbi tabaraka wa taala fi ahsani surah faqala ya Muhammad hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Diceritakan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tadi malam telah datang kepadaku Tuhanku tabaraka wa taala dalam rupa yang paling bagus. Dia berkata, wahai Muhammad, apakah engkau tahu tentang apa malaikat yang mulia berbantah-bantahan? Qultu la, kata Rasulullah, aku tidak tahu wahai Tuhan. Fa wada'a yadahu baina katifi hatta wajadtu bardaha baina saddi fa alimtu ma fi samawati wal ard. Maka dia letakkan tangannya di dadaku sehingga aku merasakan dingin, dan aku menjadi tahu apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Faqala ya Muhammad hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Maka dia berkata, wahai Muhammad, tahukah kamu kenapa atau tentang apa malaikat yang mulia berbantah-bantahan? Qultu na'am. Maka aku menjawab, wahai Tuhan, ya aku tahu. Fil kafarat wad darajat, mereka berbantah-bantahan tentang amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan amalan yang bisa meninggikan derajat. Yang pertama al-muksu fil masajid ba'da sholawat, diam di masjid setelah sholat. Wal masyu alal aqdam ilal jamaat, dan melangkahkan kaki menuju sholat jamaah. Wa isbaghul wudu fil makarih, dan menyempurnakan wudu walaupun di musim yang dingin. Qala sadaqta, maka Tuhan berkata, kau benar Muhammad. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khair wa mata bi khair. Barang siapa yang hidup atas 3 perkara itu, maka dia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuh, dan dia dari kesalahannya akan bersih seperti ibu yang melahirkannya. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut menceritakan tentang 3 amalan yang baik yang sampai malaikat berbantah-bantahan tentang banyaknya pahala, besarnya pahalanya. Bahkan mereka ingin seandainya dijadikan manusia untuk melaksanakan 3 amalan tersebut. Yang pertama al-muksu fil masajid, diam di masjid melakukan sholat sunnah qobliyah dalam rangka menunggu imam datang, dan itu adalah amalan yang besar pahalanya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa malaikat mendoakannya, tad'u lahul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat berdoa untuknya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah beri dia rahmat. La yazalu ahadukum fi salatin madama fi musallahu yantadiru shalah, dan dia dianggap di dalam salat, melakukan salat selagi dia di tempat salatnya. Jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Abdurrahman As-Sulami, beliau suka berlama-lama di masjid, dan ketika ditanya, kenapa engkau suka berlama-lama di masjid? Beliau menjawab, aku ingin mati di masjid. Beliau mati di rumah banyak, mati di rumah sakit banyak, tapi mati di masjid itu jarang. Dan itu pertanda baik, bukan jelek, pertanda baik.
karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mati di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin berlama-lama. Yang kedua, amalan yang menjadikan malaikat berbantah-bantahan karena besarnya pahalanya adalah masyul aqdam ilal jamaat, melangkahkan kaki menuju sholat jamaah. Wa kullu khatwatin tamsiha ila shalah shadaqah, dan setiap langkah yang dia langkahkan kakinya untuk sholat jamaah dianggap sedekah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa kullu khatwatin yakhtuha ila sholati yuktabu lahu biha hasanah, dan setiap langkah kakinya dicatat baginya satu kebaikan. Wa yumha anhu biha sayi'ah, dan dihapus baginya satu kejelekan. Berapa langkah kaki kita dari rumah kita pulang dan perginya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra tarfa'u darajatan, dan yang lain adalah meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang tahu di suatu tempat akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda daripada di rumahnya, maka dia akan melangkahkan kakinya ke tempat itu walaupun jauh. Dan inilah orang-orang yang cerdas dan meramaikan masjid-masjid Allah, meramaikan rumah-rumah Allah. Di dalam hadis diceritakan, inilah ahammu bi ahlil ardi azaban, sungguh aku ingin mengazab penduduk bumi, kata Allah. Sungguh aku ingin mengazab penduduk bumi. Fa idza nazartu ila umari buyuti, tapi ketika aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumahku, wal mutahabbina fiyya, dan orang-orang yang mencintai karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, maka saraftu anhumul azab, aku belokkan azab itu. Tidak jadi aku azab tidak jadi turun, bala tidak jadi turun, karena ada 3 orang ini. Yang pertama adalah orang-orang yang meramaikan rumah-rumah Allah, yang selalu meramaikan masjid-masjid Allah. Yang kedua, orang-orang yang bersatu karena Allah, cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur, yakni waktu sebelum subuh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang membuat Malaul A'la, malaikat yang mulia, berbantah-bantahan tetap tentang banyaknya pahala, besarnya pahala, adalah amalan menyempurnakan wudu walaupun airnya dingin. Terutama cuaca dingin seperti saat ini, sempurnakan wudu. An Utsman ibni Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang wudunya bagus, maka semua kejelekan-kejelekannya, dosa-dosanya keluar dari jasadnya, sehingga keluar dari bawah-bawah kukunya, diampuni dosa-dosanya. Dan juga orang yang menyempurnakan wudu, wajahnya bercahaya. Jadi wudu lebih utama, jauh lebih baik daripada hanya mencuci tangan. Karena dia mencuci tangan, juga mencuci wajah, juga mencuci rambut, juga mencuci kaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti dibangkitkan hari kiamat dengan bercahaya, kata Rasulullah. Cahaya di atas dan cahaya di bawah. Min asaril wudu, karena bekasnya air wudu. Cahaya di wajahnya, cahaya di kepalanya, cahaya di
di tangannya, cahaya di kakinya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka oleh karena itu barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, lakukanlah. Rawahul Bukhari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan keimanan sampai separuh iman. Wudu at-tahuru satrul iman, adalah separuh daripada iman. Dan juga nanti akan dibukakan 8 pintu surga. Ma minkum man ahadin yatawaddau fayablughul wudu'a tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Tidak ada seorang yang wudu lalu kemudian dia berdoa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, rawahu Muslim. Maka dia dipersilakan masuk dari pintu yang manapun. Kalau pintu neraka ada 7. Mata bisa membuka pintu neraka jika digunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga bisa membuka pintu neraka kalau dipakai untuk mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidung bisa membuka pintu neraka kalau dipakai untuk mencium yang diharamkan oleh Allah. Juga tangan, alat vital, kaki, semuanya bisa membuka pintu neraka kalau dipakai untuk yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pintu surga ada 8, yang 7 tadi itu yang disebutkan itu, dan ditambah lagi akal. Akal adalah tali, akal adalah kendali, akal adalah integrasi sinergi antara pikiran dan hati. Maka jika 7 anggota dikendalikan oleh akal, akan digunakan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi pintu surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir disunahkan bagi kita setelah wudu menghadap ke barat, menghadap ke kiblat, seraya berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi tilawati kitabihi tatanazzalu sakinat wa bi dzikri nabiyhi tunanul barakat wa syafaat wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warḍu 'anil khulafa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal mu'minin, Allahumma a'izzal islam wal mu'minin, Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal quruna wal fitan wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia hadza khassah wa bi buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shalli. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تعزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati min hayati wa ba'dal mamat. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصياتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.